शाहिद हुसैन। शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आज आपने यहाँ पे स्कूटी ये आज जो है, आज शब कदर की रात है, बहुत बड़ा दिन है। तो ये हमारी मस्जिद में जो है कुरान पाक की तफसीर होती है, जो कि 3 साल में एक बार जो है ख़त्म होती है। तो ये कुछ महीने पहले जो है, चंद महीने पहले जो है वो ख़त्म हुई थी। तो ये हमारे इमाम साहब हैं मस्जिद के, यही हर साल मतलब कि वो कुरान पाक की तफसीर करते हैं, 3 साल में एक बार वो ख़त्म होती है। तो उसी के जब मतलब इन्होंने ख़त्म की है, उसमें हम इनको वो तोहफे के तौर पर हमने इनको स्कूटी दी है आज। तो और इनको काफ़ी परेशानी भी थी, ज़रूरत भी थी, मस्जिद के इमाम भी हैं। हम लोगों को चाहिए कि पहले मस्जिद के इमाम की देखभाल करें, मतलब उनका कदर करें कि उनको क्या ज़रूरत है। अब जैसे ईद आ रही है, हमें पर्सनली जाकर भी इमाम साहब को पूछना चाहिए कि आपको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई राशन की या कोई कपड़ों की या पैसों की, किसी भी तरीके से मतलब कोई भी ज़रूरत हो, वो हमारा हक है पहले उन पे मदद करने का। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि अब पूरे समाज में यही मैसेज रहेगा कि इमाम जो है हमारी मस्जिद के, वो अल्लाह के घर के इमाम हैं, उनकी हमें कदर करनी है और अब उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। जिस तरीके से उनकी कोई ज़रूरत है वो हमें उनसे पूछना है, जो परेशानी है उनकी वो हमें हल करनी है। ये नहीं है कि मतलब अगर नमाज 1:30 बजे होती है तो हम इमाम साहब 1:31 पे आते हैं, तो हम पहले उनको ये पूछ लेते हैं भाई आप लेट क्यों हो गए। हमारा ये भी फर्ज है कि अगर इमाम साहब किसी परेशानी में है तो हमें उनसे पूछना है कि भाई आपको क्या परेशानी है, उसका हल हम निकालेंगे इंशाल्लाह। और ये जो है हमारे सभी बस्ती के लोगों ने, ये है बस्ती के नौजवान साथियों ने जुड़कर जो है ये तोहफा जो है तैयार किया है इमाम साहब के लिए। और आज हम शब कदर की रात में आज हम उनको जो है ये तोहफा उनके सुपुर्द हमने कर कौन सी दिया। जगह है यहाँ? ये सुंजमा मेन सुंजमा जो है उस्मानिया जामा मस्जिद। जी। मैं कारी मोहम्मद अब्बास शाकिर, इमाम व ख़तीब उस्मानी जामा मस्जिद शरीफ सुंजवा जम्मू। तकरीबन 2016 अगस्त के शुरू में मैं यहाँ मेरा तकर्रुर हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक मुझे तकरीबन 8 साल हुआ चाहते हैं। मैं यहाँ इमामत व खिताबत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा हूँ और असर की नमाज के बाद यहाँ के बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास कुरान पाक की तकमील की है। ऐसे ही फजर की नमाज के बाद यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तफसीर का नज़म होता है और 8 साल के अरसे में तकरीबन 2 मरतबा कुरान पाक की तफसीर यहाँ मुकम्मल हुई है। पहली मरतबा 3.5 साल लगे थे और फिर दूसरी मरतबा 3 साल के अरसे के बाद मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की तरफ से आज तक मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिली, इन लोगों का बड़ा एहतराम रहा। ये आज जो तोहफ़ा ये एक मुझे दे रहे हैं, ये यकीनन एक मुझे नहीं दे रहे हैं बल्कि ये सारी दुनिया के उलमा को दे रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। और विरासत के अंदर अंबिया वो ज़मीनें नहीं देते हैं, जायदाद नहीं देते हैं, बल्कि वो विरासत के अंदर इल्म देते हैं। लिहाजा इन हजरात की, इन साथियों की तरफ से ये पूरी दुनिया की आवाम को एक मैसेज पहुंचता है कि जहाँ भी आपके मसाजिद के अंदर उलमा हों, आपके मदारिस के अंदर उलमा हों, आपके मकातिब के पढ़ाने वाले उलमा हों, इसलिए कि उलमा की हमें हर वक्त ज़रूरत है। बच्चा पैदा होता है तो उलमा की ज़रूरत है, अज़ान कान के अंदर अज़ान को पढ़ने के लिए, ऐसे ही निकाह के लिए इमाम की ज़रूरत है, जनाज़ों के लिए इमाम की ज़रूरत है, नमाज रोज़ा दुरुस्त करने के लिए इमाम की ज़रूरत है। लिहाजा मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की बस्ती वालों को कि इन्होंने जिस कदर मेरा एहतराम किया और आज तक हुस्न सलूक के साथ ये मेरे साथ वाबस्ता रहे। मुझे यकीन है कि, और मैं यकीनी बात कहता हूँ कि आज 8 साल के अरसे के अंदर आज तक मुझे किसी भी अफराद में से किसी एक आदमी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि इमाम साहब आपने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर ख़ास तौर पर ये नौजवान जो है ये वक्तन फ़वक्तन, आज ही नहीं इससे पहले भी ये हमारा ख्याल रखते रहे हैं, हर ज़रूरत का ख्याल रखा है इन्होंने। इस वक्त में इन्होंने ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हमारे लिए, मैं तो समझता हूँ कि ये मेरे लिए ये करोड़ों का तोहफ़ा है
اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جوانیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ان بستی والوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، جتنے بھی لوگ یہاں اس مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں پھر اس کے ذریعے سے میسج دوں گا ساری دنیا کے اندر جہاں تک بھی ہماری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے کہ وہ اپنے علماء کی قدر کریں۔ علماء کی قدر کریں گے تو ہماری نسلوں کے اندر حفاظ اور علماء پیدا ہوں گے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض جگہ لکھا ہے کہ جو آدمی علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں ان کی قبر کو اگر وہ انتقال کر جائیں تو قبر کو کھود کر دیکھو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ناکامی کی بات ہے کہ ایک آدمی اس حالت تک پہنچ جائے۔ تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا ہے کہ یہ ہر جگہ علماء کی قدر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک یہ میرا میسج پہنچتا ہے تو ان تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے علماء جہاں جہاں ہوں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کی نسلوں کو وہ بگڑنے سے وہ بچائیں گے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو سنائیں گے، آپ کی سنت والی زندگی ان کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں افراد ہیں جس نے بھی خوشی اس کا اظہار کیا یا اپنی مالی تعاون کیا یا ان ساتھیوں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کے بچوں کی عمروں میں، اہل و عیال کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کار ادیب محمد امین بانہالی اپنے دوست، اپنے امام جناب قاری محمد عباس صاحب کو اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں، اور نوجوانوں کو بھی جن بچوں نے محنت کر کے ان کے لیے سب کیا۔ لیکن جو بات میں نے کہنی ہے وہ بہت ضروری بات ہے کہ درخشاں اندرابی صاحبہ اس وقت محکمہ یہ وقف بورڈ کی چیئرمین ہیں، میری بہن ہیں، وہ میرے ساتھ بڑے اچھے ان کے مراسم ہیں، ہماری بہن ہے، وہ بھی ایک ادیبہ ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے انہیں یاد کرتا ہوں اور آنے والی عید کی مبارک دیتے ہوئے ان سے یہ کہتا ہوں کہ ائمہ کرام کے لیے مہربانی کر کے ان کے لیے کوئی ان کی ہیلدی تنخواہ اتنی رکھی جائے کم سے کم کہ ان لوگوں کا گزارا ہو جائے، کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں عوام بھی غریب ہیں اور ہیں بھی کم لوگ، تو امام کے اخراجات پورے کرنا بڑا مشکل ہے۔ 1200، 1400، 1500 یا 2000 آج کے دور میں کوئی رقم نہیں ہے۔ تو جہاں بھی امام ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سنجواں کے لیے ہی، جہاں بھی امام یہاں پر ہیں ان اماموں کو مہربانی کر کے ایک فیصلہ لیا جائے، یونانیمسلی فیصلہ لیا جائے، حکومت اس میں دخل انداز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنی بہن درخشاں اندرابی سے کہ میں پورے یقین سے اس یقین سے کہ وہ میری گزارش کو قبول فرمائیں گی، مجھ سے چھوٹی ہیں عمر میں ویسے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اماموں کے لیے کسی مناسب، ان کے علم کے مطابق مناسب گریڈ بندی کا انتظام فرمائیں تاکہ وہ کسی قسم کی پریشانی سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ عوام تو اتنا ہی کر سکیں گے جتنے ان کی استطاعت میں ہوگا، لیکن سب کچھ عوام نہیں کر سکتے۔ مہربانی کر کے یہی میں پھر ایک بار پھر اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس بات کی طرف توجہ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔